রাজধানীতে আবারও উদ্ধার মৃতদেহ। এবার ৩০ বছর বয়সের এক যুবকের রক্তাক্ত এবং ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ঘটনাস্থল রাধানগর আবাসনের মতো হাই প্রোফাইল এলাকা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সুরজিৎ রুদ্রপাল নামের জনৈক যুবকের ঝুলন্ত অবস্থায় রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এই মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পশ্চিম থানার পুলিশ। আপাতত ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ। জনবহুল এই এলাকায় এভাবে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে সর্বত্রই। এখন অপেক্ষা পুলিশ তদন্তে কি বেরিয়ে আসে। তারপরে কে নাম আইছে? কি নাম ওনার? বয়স কত? কি করতো? কেন এরকম করছে? তোমার সাথে লাস্ট কোন সময় কথা হয়েছিল? কি কথা হয়েছিল? ভাত খাইছি নি? বিয়ে শাদী করছে নি? পারিবারিক কোনো ঝামেলা আসলো না? নেশা টেশা করতো এমনিতে? তো মুখে ঢুকে যে রক্ত তৈরি করতে গাইছে, ঝুলন্ত অবস্থা কেউ আইসেনি জানতে পারছে? आज सुबह थाना में करीब 9 बजे एक इंफॉर्मेशन मिला है कि एक सुरजीत रुद्रपाल उम्र करीब 30 वर्ष का होगा, आवासन 4 नंबर राधानगर का रहने वाला है, कि वो अपने रूम में दमसा लेके सुसाइड किया है। तो एज पर इंफॉर्मेशन हम पुलिस स्टाफ के साथ वहाँ जाके देखा है कि बॉडी तो ऑलरेडी नीचे उतरा गया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। किस लिए क्या बोला है जो रिलेटिव है? किससे अभी तक कुछ बता नहीं जा सकता, इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या रिजल्ट है उसके बाद पता। क्या नाम? इसके नाम है सुरजीत रुद्रपाल, उम्र 30 वर्ष का है। पिता का नाम श्री चित्तरंजन रुद्रपाल। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज 8।